Okay, let's start class. Continue our discussion from the introduction to taxation. Of course, dito ata, morning start sa nag-stop ata sa chapter 9 ata. Chapter 9, I mean slide number 9, constitutional limitations of taxation power. Next would be the stages of exercise of taxation power. Now, there are two stages in exercising taxation power class. Of course, first is the levy or levy, ang iba tawag nila, or imposition of taxes. Of course, magsugod ang taxes sa isa ka balaod. Okay? After sa balaod, of course, they'll make a regulations or implementing rules and regulations para sa pag-implement na or impose, sa taxes. And after that, of course, there would be an assessment and collection. That's the second stage or the last stage. First would be the tax laws must be originated from the Congress considering these matters. So kung mag-meeting or mag-discuss na sila class or mag-delegate of a tax law or a House bill relating to the tax law, of course, ang una nila isipin class would be the object of taxation. Kinsa ang target or unsa. Okay? Take note, the object of taxation may be property, maybe a person, maybe a corporation, or shall we say, maybe also a transaction. Okay? So, next would be the tax rate. Okay? Or, pila ang amount na kolektahon. Kung mag-table ba sila, mag-bracket ba sila, through fixed rate ba. So, depende. Okay? Next would be the purpose. Take note class, yes, sir, di ba ingon sir, public purpose only? Yes. Publicly benefited ang tax law dapat. But, of course, unsa ang tumong? Okay? Unsa yun ang ma-benefit, okay, sa public? And what would be the nature? Siyempre. And next, of course, the kind of tax. Unsa siya nga tax, unsa nga klase, and unsa iyang pangalan para mas dali ma-identify, mas dali ma-interpret, and another, of course, mas dali siya i-implement. Mas dali po siya i-impose. Okay? Next, the apportionment of the tax between the national and local government. Of course, ang taxes class na makolekta out of that law or House bill relating to a taxation, asa pila ang mabutang sa national, pila mabutang sa government, or 100% ba sa national and 0% sa local, and vice versa. So, depende. Next, the situs, okay, of taxation, okay, the place of taxation, hantod asa, okay, ang magiging coverage of that certain implementation of taxation, just in case maging balaod na siya or law. Next, the method of collection. Okay? So, through, banks, authorized agent banks, magbag-o ba og BIR forms, and another would be, of course, pwede ba sa local government lang bayaran? So, depende silang magiging, kumbaga sa pa class nila ang mga ingredients. And then, during the delegation, that's the time na magtimpla na sila. Okay? Nagaluto lang na sila og isa ka recipe, which would be the tax law. Okay? Next, assessment and collection. It involves computation and actual collection of taxes, including penalties for violation of tax law. So, mga evasion, something like that. So, na yung mga deviations. Okay? So, yes. And every taxes class na yun na penalty. Para at least, murag may kahadlok ang taxpayers, mubayad nga late na or beyond the deadline. Okay? Kaya kung wala na siya, wala. Magsalig lang ang mga taxpayers. Okay? Next would be the other doctrines in taxation. First would be martial doctrine. As you can see, class, that is the power to destroy, especially those undesirable activities or occupation. Take note, class, martial doctrine from the term martial. Okay? So, that would be relating to the police power or the armed force of the government. So, as you can see, class, as you can heard, the power to destroy. How? Ang isa ka establishment class or ang isa ka activity, basta once not illegal, okay, especially pag nag-evade na, okay,
that is already a criminal case. Okay? So you are already criminally liable. So in that case, of course, the government now implementing taxation, they can use, okay, or they can seek some help from the police or police power. Okay? So mauna siya. Ang isa sa activity niya, pwede niya tawag ani class, di ba? Mga dong buwan na class may nakita mo magpa-close og business establishment, butangan nila og harang. Take note, ipakita nila dito na this establishment is already closed due to something like that. Tapos nakabutang logo sa BIR, logo sa local government units. So, pwede sila. Okay? Sila ang nag-process for the registration, and also they are also the government or the BIR or LGUs, local government units, the city hall, pwede sila magpasarado po. Okay? So, forced closure, pwede. Next, the Holmes Doctrine, the power to encourage beneficial activities or industries by granting tax incentives. Of course, as what I've said, minsan, kaya itong previous to discussion, the Board of Investments, if you want to claim the exemptions or incentives, tax incentives, you must prove your worth. Okay? By that sense, di ba, ang mga negosyante, pagtawag nila, 5 years or 7 years, libre taong taxes because of this industry. So, this industry karon, syempre, daghan mag-invest or daghan po mag-set up og ingana nga industry. Just like, for example, the biodiesel. Sa una nga hearing na siya, biodiesel pwede. So, wala sila taxes for first 7 years of operations nila. Automatically, daghan mahikayat, daghan ma-motivate ng mga investors, of course, to make or to create, okay, biodiesel industries. So, yan na lang. Holmes Doctrine. Next, prospectivity of tax law. Take note, class, tax laws are generally prospective in application. Basta na ibalaod na just like if you are familiar for the train law, take note, class, ang ginagamit nato is the National Internal Revenue Code of 1997 before the train law pa. So, from 1997 up to 2018, starting January 1, 2018, gipirmahan or there is a new tax law or there is also an update, gi-upgrade, gi-amend. So, in that sense, of course, mag-start sa karon, dili itong ibalik pang sa una. Kung baka, from 30%, example lang, from, ang isa ka individual that has 10,000 below or below 10,000 income, na say tax, wala say tax. Okay? Exempt ang isa ka individual or isa ka taxpayer, the natural person, kay sole proprietor, taxpayer, okay? So, tax exempt siya for the first 10,000 income for the whole year. Sa una, 1997 until 2017. But on the train law, gibag-o. 2018, starting January 1, 2018, in short, for the whole year or January 1 to December 31, 2018, ang income for the first 200 from 10,000, 250,000. Okay? For the first 250,000 taxable income, that is exempt. Okay? Exempt na siya. But, take note, class, sir, 2017 na income, exempt na po ito kay sobra man ko 10,000 pero naraman sa mga 50,000. No. So, prospective in application, not retroactive. Sir, pwede, take note, sir, pwede ba maging retroactive? Take note, tax laws are generally, it means there would be an exceptions to the rule. What are those? Okay, na ay mga taxes, mga good class. Okay, or tax law, na ginaparetro nila ang pag-implement. Okay? So, sa muang time, until now, wala pa kaayo ko'y ma-remember na retroactively ginapa-implement. Okay? Or ginapa-balik na tax. I don't know sa mga unang panahon. Siguro na po ibang taxes na even though prospective siya in application, but maapektuhan ang mga previous years. Just like for example, tax amnesty. If you have earned tax amnesty, mura siya og compromise, kaluoy sa gobyerno. For example, state tax,
taxation on the properties sa mga nangamatay. Okay? Just like for example, yes, sir, naday tax ang mga example, mga adult class, kanang ito, mga mayayamang mga tao, na sila'y mga ari-arian, na sila'y mga properties na left behind nila because, of course, because due to their death. So those properties are taxable. Later on, ma-encounter nyo na on your tax 102. Okay? Those are taxable. Okay? Before sa ihatag sa tagapagmana, mga heirs niya, mga anak, mga asawa, kita mo na sa mga teleserye, taksan sa na siya, and then ang mabilin mo itong ipanghatag sa mga tagapagmana. There is also a law on that. Okay? That is so called that overview lang, that is called an estate tax. Estate. E-S-T-E-T-E. So the government also had, okay, an amnesty on that, compromise. Okay? Starting daw from 2017 and below, year 2017 and below, katong mga wala pa nakasettle, wala pa nahatag ilang mga mana, okay, sa mga wala na process, mga estate taxes, wala lagi pang bayaran, okay, tungod kay dadakuan siguro sila, or complicated kayo ang pag-compute. Again, class, there is a law on that, tax amnesty, using the tax amnesty law, or estate tax amnesty. So, ang imo nila, okay, so gipa-fix nila, pwede mo, katong mga 2017 and below, na wala pa kabayad ng estate tax nila, that is why di nila ma-transfer ang mga pangalan sa properties sa mga tagapagmana or heirs, ang gihimo, puridas, pwede mo, from 2017, pwede mo mag-file og state tax without, tawag ani class, nga walay violation on or walay penalties na i-impose. Okay? O kung di nyo kaya bayaran, pwede up to 40% of that certain tax computed by your, of course, by your BIR examiners. So, pwede mo na ipa-examine man muna. And then, pwede mo hangyo on 40%. But of course, kung hangyo na po ka, as what I've said, kay tungod financially difficult kay ka, wala kay kabayad, siyempre may prove your worth na po. Pakita ni mo mga bank statement, na wala kay kwarta, ang properties, lubong sa utang, okay? So, kung nakakulateral sa mga bangko, nakakulateral sa mga loans, so, that's it. So, depende na sa BIR kung aprubahan. But again, there is an amnesty. Actually, ang amnesty, sige siya extend until 2023 ata, December 2023. Dati, up to December, applyan lang na siya up to December 2018, naisbog lang siya, naisbog until 2023. So, yung anak humok ang pag-implement sa estate tax amnesty. So, murag mawala lang kung ma-remember so far, na retroactive, actually di man siya retroactive, kaya ang matawag siya, prospective yapon siya, karon mo i-file, pero ang affected transactions is 2017 and below. Okay? Sir, what if 2018 namatay? Ang iyang properties, paano siya i-compute? Paano siya i-compute? Using the new tax rate or tax law, tawag nga gi-implement due to the implementation or the class enacted law of train law. Kaya nagbago ang estate tax procedure, nagbago ang mga ang mga rates on the train law. Sir, unsa day gamiton sa 2017 yung below? Dili train law ang gamiton class. Old tax rate gyapon, old law gyapon, pero again, na sila'y amnesty. Walay penalties na i-impose sa ilaha. Basic lang, tax due. And then, pwede sila makangyo kung di kailan kaya bayaran, wala kasi sila kwarta, okay? So, pwede lagyan po nila. And then, pag once maano na nila class, ma-comply, automatically, pwede na ma-transfer sa example, sa isa ka anak, ang isa ka property, sa for example, mga lupa, di man gina transfer class, hanggat di mabayaran ang estate tax, ana. Later on, ma-encounter nyo na on tax 102. Okay? Next. No non-compensation or set-off taxes. Generally, take note class, generally no automatic set-off or compensation of taxes allowed as tax is not an utang or debt. Okay? So, what does it mean?
income tax. I know this subject is an income tax or income taxation atong subject, but again, tagaan ta mo overview. Income tax, kung na kay meron nun, income tax, of course, from your income, taxan to siya. Commonly, inyo na encounter from your first year, na kanang mag-compute lang o kung corporation, 30% income tax expense, so kabalo mo ana. Dapat tayo tawag na value-added tax. Okay, on your tax 102, overview lang. Dili pwede class na kung nakay payable sa value-added tax tapos sa income tax is nakay or negative ka, nakay murag tax refund na ginatawag. Dili pwede i-offset. Di lang kung sir, pwede ba nga ako ang refund or tax credit na to na ginatawag? Negative man ako ang tax. Income tax, pwede ipakang na lang sa kung value-added tax. Kay tungod, value-added tax manggod, nakoy meron nun. Ang isa, wala. So, napay murag ang dating, napay utang ang BIR sa kuha. Ipa-offset ko lang. No. Generally, dili pwede. Ganon general lang. If you want to do it, okay, if you want to do it, last take note, dili sa automatic, no automatic set-off. If you want to do it na pag ipa-offset nimo, again, adto ka og BIR, apply ka for tax credit certifications na pwede nimo siya i-offset. So, BIR mismo maghimo og letter, okay? Dili sa automatic, kay it's because need nimo siya applyan. Need nimo siya i-comply. So, the government or the BIR will be, of course, granting you a tax credit certificate na pwede nimo siya i-offset just in case makomply nimo ang tanang requirements na gusto nila pangayoon sa imuha. Okay? That is why generally, kay anay exceptions. Okay? No automatic. Di ka pwede magbutbuot ang dating. Kailangan mananghid ka, mangayo kag tax credit certificate for you to have a valid na ginatawag na to na set of taxes. Nakuha class. Nasabta, nakuha for the other doctrines. You can chat, you can... Yes, sir. Okay. Opo, sir. Yes po, sir. Okay, good. Next. Another would be the non-assignment of taxes. Okay? Tax obligations cannot be assigned or transferred to another entity by contract. Just like, for example, si A Corporation na siya yung mga taxes or tax payable. Okay? Nasa income tax payable in specific. But again, wala siya kwarta. Okay? Tapos, here it comes, B Corporation. B Corporation may utang sa iyaha. So, nasa receivable kay B Corporation, take note. So, si A Corporation may utang sa BIR. So, in that case, sugoon niya through contract. Quits na ta, okay? Quits na ta sa imong utang, pero bayari akong taxes dito sa BIR. Ikaw B, ikaw ang mubayad. Ikaw ang mag-represent as A. Kunuhay. So, in that case, dili pwede. Okay? Kung kitsa ang may utang, siya ang may utang. Okay? Ano man dahil singnon lang nimo si B, and then ibayad mo taxes nimo. Okay? Bayaran mo yung taxes or obligation nimo sa government. That's it. Non-assignment of taxes. Next, imprescriptibility in taxation. The government's right to collect taxes has no prescription period unless the law itself provides. Of course, first, nakay tax obligation, ma-expire ni. Malimtan ra ni nila. Okay? 10 years na. Malimtan na nila. Ayaw mo anak class. Actually, ang BIR has implementing now na ginapang retro nila ang inyong mga utang, especially sa mga taxpayers na nagdugay na sa ilahang industry, nagdugay na silang stability of their business. Okay? 10 years, gina-search pa na nila. Kung nakay utang dito, bayaran mo na. And take note, ang penalties pila na katuig. Every year na anak sa mga interest na ginatawag na to. Okay? Ang iba pa, babayaran sila ang taxes na wala lagi bayaran, mapriso pa sila. So, that would be the worst. Unless the law itself provides. Okay? If you have remembered katong kita kadungog matong murag giboy-boy or the term na to giboy-boy or sa Bisaya sa Tagalog pa gikwentahan, okay, nangwenta, okay, or nag-remind si President Duterte sa Mighty Corporation. You know Mighty Corporation, the manufacturer and the distributor
company, distribution company of the Marlboro. Okay? Marlboro, Philip Morris ata. Ay, of course, Mighty. Mighty na ginao. Mighty nga sigarilyo. Okay? So, the same with the Philippine Airlines, Lusutan, ABS-CBN. So, kada class, di ba mga pila na ka-years ang nilabay, wala na expire. Pag naukay na sa class, pabayaran nyo na sila ha. Okay? And if ever, di ba, minsan, walay problema. If ever mabayaran ninyo na, makapadayon mo sa inyong negosyo. That's it. So, murag gitagaan lang sila class o kumbaga deadline. If mabayaran nyo, okay. Pero na po iba class, sir, para sa example, sir, klaro man sir, wala man gini taxes, gi-fight nila. Wala man may obligation. Okay? Unless the law itself provides, maingon sila nga, okay, in that case, katong na yung mga proof, mapakita, again, automatically, ma-prescribe. Okay? Ma-prescribe. It means ma-expire ang ilahang cases. Okay? If ever ma-defend nila na wala gid sila tax obligation, na sila yung mga records of payment of taxes and then nagbangga dito sa audit by the BIR, again, automatically prescribe na ang ilahang cases. Okay? If ever lang man lang nga magkasinabot, of course, mag-meet man na sila through court hearings. Okay? Next, Doctrine of Estoppel. Any erroneous applications of the tax law made by public officials does not bind the government. Thus, do not block the subsequent correct application of the tax law. Okay? Take note of that last, any erroneous applications. As for example, ang isang pagkakamali, okay, ng isang BIR personnel, it doesn't mean mali na sa tibuok BIR. Okay? Mali na sa tibuok BIR. Okay? Minsan mga class, tao lang po ng mga BIR personnel. So again, dili na sila matawag class na perfect. Okay? May mga, actually class, no offenses lang, masignan mo yung mga parente sa BIR, diri sa Gensan especially, ako I can say, dili yun tanan or siguro more than half of the on the BIR, diya sa to ang district na to, diya kung nakatuod mo at bang sa Kulyado for funeral home, again, dagan mga problema class, even though mga graduate man gina sila tanan. Mga passers, may eligibility man na sila. From the CS, from board exams, ang kasagaran, CPAs pa, attorney, it doesn't mean nga sila na ang pinaka-bright. So, minsan may mga pagkakamali sila, especially pag-implement sa balaod, pag-implement sa, or pag-impose, or ang procedure, or pag-compute, daggan kina sa pag-compute, number 1. Okay? Daggan magmali-mali. Dili sa automatically digay class na porket taga-BIR ka, kabalo ka tanan. Yes, kabalo sila nga may ana nga mga taxes, but on how to tawag na to ni class, on how to apply on that, i-apply na, magkawindang-windang na. So, I'm not saying po class na kami po ng mga nasa firm, okay, mga nag-offer of taxation services, kabalo po tanan. Okay? Dili man na amo ang job, okay, to implement the taxes. We are here to aid, to support. Even though BIR, ginasuportaan pa na muna sila po class, ginatabangan. Pag-interpret, that is why, usually class, diri sa Gensan, ang revenue district officer, o kung na to, murag executive officer diri sa Gensan na assign, nagpa-meeting sila sa mga tax practitioners diri. So, unsa man, atay bagong balaod karon, unsay mga maayo na to, unsay mga nasabtan ninyo ani, unsay mga maayo himuon ani, unsaon ni pag-apply. That is why, pag magkasinabot ng tanan-tanan, ipa-implement na sa mga taxpayers. Kaya nga naman, kami, taxpayer kami, and then BIR. Na iba, taxpayer directly to the BIR, walay problema na. Okay? But minsan, ang iba, kaya di sila kabalo, na pag maatos ng BIR, mamali pa yung pag-compute, in short, basi sobra pag-isa, so di kita mo pag kita mga taxpayers, o kita nga mga citizen of the Philippines, di ko ta gusto yung anak class. Okay? Nga malamangan ta sa tong bayronon. Diba? Isang piso gani, makig-away pa mo, especially the accountants ka mo, mga estudyante mo. Adto na mall, nakita ninyo presyo ninyo sa inyong bayronon, 50 pesos, pag-punch dito sa counter o sa cashier, taga singgon mo 100, tingala, or 51 pesos, di ba magkig-away mo, kaya nakita nyo sa price tag, 50 pesos man yun to. Sale! 50% discount. Nga, pag-abot nyo sa counter, walay 50% discount. Katong yung buo, ang inyong bayaran, the 100%, di ba, reklamo mo, makigpatay pag gani mo. Okay? Lalo na pag gusto nimo to nga item,
type na nimo to nga item, I don't think mapalupig mo. So, ani pod. So, the taxpayer now, magpatabang sa mga tax practitioners. Which is, naalam mo ang mga firms, patabang sila para to aid them. Okay? Pag abot po sa mua, amo nang istadihan, and then, dalo na mo sa BIR, ipa-clarify na mo if tama bang among interpretation, and i-check kung tama pa, parehas ba may computation sa taga-BIR. If ever, magkasinabot mi, at least kampante ang taxpayer sa iyang gibayaran na taxes, wala nagkulang and wala nagsobra. Okay? So again, unsay kamalian, balik ta, sa isa ka BIR personnel, especially sa pag-compute, something like that, dili na siya automatically mali na sa taga-BIR, kasuhan na nimo ang BIR. That is wrong. Okay? So, again, does not block the subsequent correct application of the tax law. So, di po siya correct kung mayon lang sila nga okay, naman tay ginatawag na example kung na mali ang isa ka tapos ihalang utruhon, okay, i-correct na lang, automatically tama na ang government. No, tama ang BIR na. No, tama tong personnel na. Kumbaga, ang isa ka official or personnel sa BIR, nagkamali sa pag-implement sa isa ka balaod o pag-impose, pag-compute, and then gi-correct niya, it doesn't mean nga mali man to sa taga-BIR, mali sa BIR. Pero gitama man niya, okay, perfect na ang BIR. No. So, ang the right term, kung Bisaya ta, mali sa taga-BIR, gitama rapod sa taga-BIR, not the BIR itself. So, maula na siya ang doctrine of estoppel. Okay, next is the judicial non-interference. Generally, courts are not allowed to issue injunction against the government's pursuit to collect tax as this would unnecessarily defer tax collection. Okay? Again, dili pwede class na mag-issue og TRO, mga TROs, stop, sa tagani class, mga stop order. Okay? Ang korte, ayaw sa mo pangulekta og tax. BIR ayaw mo pangulekta sa tax sa Jensan. Kay naay mga kaso ang BIR sa Jensan. Okay? So, dili mo pwede mangulekta. Dili na siya pwede class. Okay? In that sense, dapat ipa-implement yapon or ipa-apply yapon ang collection of taxes or ipa-impose yapon ang collection of taxes. And again, independent man ang ingana nga tax cases. So, paimbestigahan ninyo tong mga involved na mga tao. So, balik lang yapon ta sa doctrine of estoppel. Tao ang nagkamali, not the BIR as a whole. So, it is already unfair. And again, take note, ma-defer ang tax collection. Ma-stop ang tax collection because of that. Wala. Wala'y kwarta ang gobyerno. Okay? So, yan na lang. Next, strict construction of tax laws. Okay? Tax burden shall neither be imposed nor presumed to be imposed beyond, take note of this class, kanilang mga statement. Okay? To be imposed beyond what the statute expressly and clearly states because tax statutes should be construed against the government. Okay? So, tax burden shall neither be imposed. Dili siya pwede tax burden is not, shall not be imposed. Okay? Shall not be presumed to be imposed beyond the statute. Di siya pwede mulabang sobra beyond sa ato ang ginatawag nga tax law. Okay? Because tax law or tax statutes should be construed against the government. Okay, take note of that class. The term tax burden shall not or should not be construed against the tax government. Okay? So, yan bitong pag-implement, especially sa pag-implement class. Okay? Dili pwede na sobra-sobra sila mag-implement. Just like for example, dapat sila yung mga additional interpretation, sobra na sa computation sa BIR o sa actual pa-implement ni Congress and the President of the Republic of the Philippines, yung gipirmahan, oy, natin additional tax kay baga para sa ko ang bulsa. Dili na pwede. Okay? Next, tax exemptions para na sa mga taxpayers, tax exemptions, tax amnesty, as what I've said, itong mga kaluoy sa gobyerno, tax condonations, okay, another, and their equivalent provisions are not presumed, and when granted, are strictly construed against the taxpayer. As what I've said last, kung mag-grant
kung gusto ka mag-grant ang imuhang tax amnesty, tax exemption, tax incentives, atong mga exemptions nimo, okay, kung gusto ka mag-grant, just prove your worth, it's because are strictly construed against the taxpayer. Si taxpayer ang maghago ana, comply, not the BIR. Dili si BIR magukod-gukod sa imuha, kundi ang taxpayer magukod-gukod sa BIR. Unlike sa tax burdens, nakita nimo, ang government ang magukod-gukod sa taxpayer. Okay? Not the taxpayer ang magukod-gukod sa government. Take note, tax burden construed against the government, tax exemptions, again, construed against the taxpayer. Sir, baliktad na. Kung mabaliktad, automatically balik ka. Okay? So, maulang na ang strict construction of tax law. Excuse me, naginom sa utambal kay nag-second dose ko ganina sa vaccine. That is why medyo kala pa ako tunlan and then depensa lang daan. So sa mga inyo diyan nga mapabaksin mo, siguro I'm not saying 100% effective siya pero nice po siya nga practice. Ako practice man gud mo nako along with my wife 1 hour before or 30 minutes before sa imong scheduled vaccination, nag-inom na midano paracetamol para at least depensa. Kaya ang iba daw nakadungog may automatic maglagnat na sila. So after after pilang minutes lang hour so sa first dose man ko na mo gitry na mo ning practice and then after after 4 hours dayon, every 4 hours inom na pud ni inom paracetamol until kung wala man lang kay gibati, sige siyon na mo until the 24 hours. So murag mga unom ka paracetamol, by the next day mag-inom-inom gyapon mi. Hopefully dili siya magkaroon ng adverse effect. Pwede po mapiktuhan among trabaho o ang siyempre ang lihok namo. So mao lang practice. So sa iba kung pwede na mabaksinan o pwede na mga papaksin, you can try, di man mawala. But again, kung naman mga other practices, just like for ang iba nakapabaksin na, so it's up to you. This is only my tawag ani kung sano pa not sponsored or not mandatory recommendation. So yan mong practice karon nagainom mi until tomorrow and hopefully walay adverse effect. Even though medyo mapansin nyo ganyan nagkaklase taga-arana ko diri, medyo gapitik siya. So siguro hopefully maulang na ang adverse effect just like on the first dose, maulang unta ang effect. Kung ginakadlukan mo manginit, kung basig manginit ang akong lawas, tangkugo, just like for example mga ulo, muna siyang hadlok. So takabaloon sa na siya ng effect. Okay? So kato lang ano lang to. Advertisement man ginom kong tambal. Okay, next. Double taxation defined. Okay? Double taxation as what I've said. Double taxation it is only occurs when the same taxpayer is taxed twice by the same tax jurisdiction for the same thing. Again, class, double taxation is not unconstitutional. Why? Di man ito makita sa constitutional limitations if ma-review ninyo. Makita na ito ang double taxation sa inherent limitations. Okay? So that is not unconstitutional. It's short. Dili man siya bawal. Actually, di siya bawal. Pero gina-discourage lang nga i-implement sa government. Why? Unfair. Siyempre sa taxpayer. Take note ha. Elements of double taxation. Primary element, same type, same object. Okay? Secondary elements, same type, same purpose, taxing jurisdiction, and tax period. So, types of double taxation. As what I've said, double taxation is not unconstitutional. Take note na, makita nyo, direct. Discourage lang. Wala siya ningon nga illegal. Dili mapriso ang government or dili mawadaan o power ang government kung na sila'y direct double taxation. Okay? So, indirect, sir, sir, yes, there is an indirect double taxation here in the Philippines. Practiced na siya. Okay? Example-an tamo, class. Take note, kabalo man siguro mo, no? Sales, less cost of sales, that is, the net would be the gross profit
Then, less the operating expenses or allowable deductions, ang mabilin is taxable income. Then, multiply that on a tax rate or compute for the tax rate, income tax, that is your income tax expense. So, ang manet na gyud mabilin, overall, will be net income after tax. I know you know that. Net income after tax na. Take note, nataksa naman yun ang isa ka, sabi true income statement, nataksa naman yun. Okay? Wait lang ha. Okay, I will ask you this class. Maklaro siya. Dili siya mirrored. Kita, double taxation. Para at least medyo maklaro ninyo ang double taxation. Ano man, dagan kay issues, dagan kay questions ani. Starting tax 101 ako sa kong mga estudyante dati last year. Double taxation, dagan sila pangutana. Maklaro? Dili siya mirrored. Yes, sir. Dili siya mirrored. Yes, sir. Mabasa lang double Dili, taxation. sir. Klaro lang, klaro. Yes, sir. Okay. So, balik na dito ha. Ako yun, basig mirrored siya ba? Okay, balik na dito sa kung ginaingon. Okay, shortcut lang ta. This is sales class. Okay? Less cost of sales. Take note. Sales, less cost of sales. This is gross profit. Okay, gross profit. Okay, as you can see, gross profit. Next, operating expenses, deduct. Okay? This is taxable income, ang mabilin. Okay, taxable income. Okay? Next, income tax expense, income tax. Deduct na po din muna siya. This is your net income after tax. Okay? NIAT. So, makita lang. So, this is sales. Again, baba lang ta. Cost of sales, gross profit, operating expenses. Deduct na po ng operating expenses. Next will be taxable income less the income tax expense. This is the net income after tax. Okay? So now, take note, this is a tax class. Implementation or imposed tax. Okay? Natay na nga tax. Pero, again, the net income after tax, especially pag corporation ka, okay, or commercial partnership ka, take note ha, di ba ang net income usually, kung corporation mo agi pag retained earnings. Pero, bisag mo agi siya retained earnings, kung ihatag siya ang dividend or dividendo, okay, through retained earnings, take note class, ang net income after tax, dirita, net income after tax na ta, take note, nataksa na to siya una-una. Okay, this is the indirect practice of double taxation. Pero legal siya. Gina-allow siya. Dili siya gina-discourage, gina-encourage pa siya, or gina-implement yun siya. Okay, net income after tax. Okay? Dili na nyo makita ang double taxation karon. Sa net income after tax, kung corporations ka, corporation, muagi ka og retained earnings. Okay? Muagi ka og retained earnings. Next, kung ihatag sa stockholders through dividends na siya. Okay? In practice, in the Philippines class, through dividends, taksa na po siya through final tax ang ginatawag. Not income tax, but final tax, sorry. Taksa na po siya before maabot sa stockholders. In short, ang madawat sa stockholders is, of course, dividends after tax. Dividends after tax na ang ma-receive ni stockholder or stockholders. Nakuha, that is indirect double taxation. First, gitaksan ang company or ang corporation of course, corporate income tax rate, and then taksa na pod kung ipanghatag na ang shares of income sa mga stockholders, again, taksa na pod na siya og final tax. Take note, isa lang ang nature, di ba? Nagsugod lang man ang tanan class sa sales. Take note, nagsugod lang ang tanan sa sales. That is, of course, take note, sir,
Dito, tama sir, no? Nagsugod lang ang tanan sa sales. So si sales, generally, nataksa na atong sa corporate income tax. Pero ngano taksa naman po siya kasi pre, na filter, kinabawas-bawasan na og mga expenses, cost of sales. Tapos anong taksan man siya, sir, napod sir, kung ihatag sa stockholders. Again, that is the nature of taxation. Mao nang naging object sa taxation. Not only ang object class is property or individual. Minsan, ang transaction mismo ang ginataksan. Okay? Ang dividend ang gitaksan, not the stockholder. Okay? Una, katong sa final tax. Pero, sa income tax code, ang gitaksan is the income. Daw. Siyempre, that is the defense of the government or Congress. Nga nagpa-implement ana through tax law nila. Nakuha, class? Yes, sir. Yes, Pastor. So that is the indirect practice of double taxation. It is not illegal. Ang direct is, ang direct? Gitaksa na ka income tax, net income after tax na. Ano lang, literal lang kita. Net income after tax na. Okay? Next, taksa na po siya kung isulod sa retained earnings, net income after retained earnings na ang matawag. Dili na pwede. That is direct. Sir, bawal na, dili. Di siya bawal. Pero ina-discourage na. Sobra-sobra na, oy. Diba? Tama, class? Sobra-sobra na. Net income after tax, syempre, pag compute na lang nimo, true income statement. Tapos, pag isulod lang nimo sa retained earnings, kuha na po siya o tax, ay sobra na. Okay? Take note, same type na siya. What is the purpose? Income tax pagyapon. Not the final tax and income tax are different. Okay? So, later on, ma-encounter nyo ng mga final tax, withholding taxes, ma-encounter nyo na po. Nasabta na si double taxation. Dahil di pa kunta na sa una pa. Nag-chat pa sa kuha sa una akong mga estudyante. Nakuha? Kuha, class? Opo, sir. Okay, good. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Para wala na ano kayo mag-ano. Kilang, this is a recorded discussion. Again, isad naman gyapon ako sa inyo ha. Hopefully, masabtan gini nyo ang term na double taxation class. It is not illegal. It is not unconstitutional. Okay? Yan naman. Wala man siya nakabutang sa constitutional limitations. So, that is not unconstitutional. Wala siya sa libro, sa ligang batas na tunatag. The 1987 Constitution, wala sa dito. Okay? So, dili mo moingon ba nga, pag-abot panahon, makipag-debate mo na, ibasig na yung mga law aspirants diri, lawyer aspirants diri, gusto mag-take up og law, tapos pag-abot sa korte, kampi mo ang taxpayer, tapos kalaban nyo taga-BIR, tapos yaw-yaw ka to, kay feeling bright na ka, kabalo na ka sa taxation, master na ka, kasi PA pa ka, lawyer pa ka, mingon day ka na, no! You are implementing double taxation with my client, and that double taxation is unconstitutional. Mismo ang judge, kita katong martilyo sa judge class, sa judge, sa Court of Tax Appeals, mana, usually, or sa Regional Trial Court, Municipal Trial Court, kita itong martilyo, dito sa ibok-bok, dito sa yang pad, dito, kundi ibok-bok sa yung ulo. So, maunang may tabo sa imo, may insultuhan ang husgado, paano ka na attorney. Okay? So, that is, again, double taxation, definition, and practice. Next, there would be an escape from taxation. First, it results to the loss of government revenue. Okay, sa taxpayer na punta ganina, double taxation, sa BIR ni, sa government ni siya, ang nag-implement ani. Next, escapes from taxation, again, ang nag-implement ani class or nag-practice ani, taxpayers na. Mga daya, anong not daya? Bakit tuminaw ng daya ka term? Mga tawag ato ani, mga makatipid ka. Okay? First, of course, tax evasion, tax dodging, another term. That is illegal. Okay? So, again, understatement or overstatement of accounts. Padakon nimo or pagamyo nimo ang imuhang sales. Pwede. Pwede sa imo pero illegal. Okay. Just like for example, ang tinuod yun nimo nga sales is 5 million, pababaan nimo kay siyempre, for so long na baba kang sales, baba kang income tax. Okay? Progressive tax system ang Pilipinas. Baba income, baba tax. Okay? Baba sales, baba income, baba tax. So, babaan mo yung sales. So, that is illegal. Tax evasion.
Daghan ang kita mo na class, daghan kaso ana. Okay? Next, tax avoidance. So literal lang ta ha. So ang iba, sir, nalagi overstatement of accounts. Yes, padaka ang purchases. Pag mudako ang purchases nimo class, mugamay imuhang unsa? Siyempre, pag dako imong purchases, mugamay imuhang gross profit. Ano man, pag mudako ang purchases, mudako ang imuhang cost of sales. Okay? Mugamay imong gross profit. So dapat lang sa katong sa I know you have an accounting or intermediate accounting 3 ata na sa kanang sa correction of errors. Okay? Correction of errors, I know, I hope na ano mo ana nga subject. If wala pa, balik lang mo dito, pautanan yung teacher. Okay? Kaya dapat mamemorize yung class. Ako sa una, medyo mahina ako diya, pero pagkadugayan class, master man na gyapon. Pag baba inventory, baba income, baba tax. Okay? Pag dako inventory, dako income, dako tax. Memorize mo na ha. Pag dako purchases, gamay income, gamay tax. Ano sa class? Pag dako expenses, automatically, siyempre dako expenses, gamay income, dako tax. Pag gamay sales, gamay income, gamay tax. Okay, memorize sana sa ninyo class. Not to the point nga magsimog dadala papel, ano lang, maghimo lang mong income statement sa inyong utok. I-picture ninyo ang income statement sa utok, dili kayo magsimog dadala papel sa inyong sa dalan to study that. Yes, that is common. Okay? So, again, that is tax evasion. Next, tax avoidance. Okay, i-minimize ang tax. Uy, legal, sir? Oh, yes, legal. First, careful tax planning. Again, class, kami, mga tax practitioners na nag-ano na class, nag-apply, minsan, namang ginatawag na to class na tax planning. So, minsan, ang taxpayer mapa-advise sa mua. So, asa mi mas makatipid, pero legal. Yes, pwede na sa class. Just because, sa kadaghan-dagan ba naman taxes dito sa Pilipinas, it depends unsa sa nga klase nga transaction ang imong ipagawas dito sa BIR. Okay? Just like for example, gusto ba nimo sales or gusto ba nimo donation? So, minsan, magplano-plano mi ana, unsa ang mga taxes relating kung mag-sales lang, unsa ang mga taxes na nakaakibat kung mag-donate lang. Okay, kumbaga, ang dating, just like for example, ang isa ka individual, mag-donate siya sa isa ka individual, pero dako kay siyang taxes bayaran, what if iagi na lang nato og sales, deed of sale ta, mas makamura ba ta? Depende. Okay? Depende. So, there is a careful tax planning. Pwede na siya. That is not a tax evasion class, ha? That is legal. Okay? Next, kaya nga naman, legal, yan agi mo sa tama po ng tax computation. So, pero, specifically lang, iba nga tax transaction among gamiton. Iba nga transaction among gamiton. Kaya murag ang dating, nag-play safe lang mi. So, that is, next, tax carryover or tax credits. Yes, katuingon ako sa inyo ang class, mga tax credit certificate sa BIR, pwede na siya. Okay, pwede po siya i-carry over. Okay, negative imuhang income tax karon next year, pwede ba na ako mag-carry sir? Kaya basi mag-tax payable ko next year. Take note, same lang sila og kind of tax, income taxation naman gyapon, pwede ra ipa-carry over or gataw na to nga pwede ra siya ipa-offset. Pero kung VAT na siya, lahat na siya kind of tax, VAT, income tax, VAT added tax, income tax, dili pwede. Kumbaga ang dating class, dahil na lang mag-isip, same BIR form, kung same man lang o BIR form, tapos nag-negative ang BIR form ni mo karon, by the next year, mag-compute na po ka that same BIR form, pwede ba ni mo ipa-offset or ipa-tax, ipa-carry over, bisan pag dili ka mananghit sa BIR, pwede na sa class. Okay? Automatic na siya. Pwede na siya. Okay? So, makita mo na, matrace mo na ni BIR class sa system nila, na datong last year nimo or last nimo nga filing, negative man to. That is why ipa-carry over lang nimo karon. So, mo lang na siya. Next. And selection and execution of transaction to minimize taxes. As what I've said, mo na sa careful tax planning, parehas lang. Okay? Careful tax planning, of course, ipang-advisean lang nimo imuhang mga taxpayer. Okay? So, unsay mga maayo nimo mapa-advise, mga tax practitioners. Minsan, di sila magpa-advise. Kaya what if, ang tag-iya giday sa isa ka, or ang taxpayer mismo, or ang tag-iya sa isa ka entity or company, just like you, mga accountants. So, pwede. Ikaw na mismo sa mong sarili ang mag-tax planning. No problem. Next, tax exemption or tax holiday. As what I've said,
dako kay nga tax, biodiesel, something like that, pwede ka mo apply sa government o sa BIR para mag apply maparegister or mapa-credit sa Board of Investments para magkaroon ka og income tax holiday certificate, pwede ka mag-apply sa BIR o tax exemption. So, pwede na siya legal gyapon kaya na may papel from the government agency gyapon. So, that is, take note that would result to loss of government revenue. Siyempre, mapababa din mo yung tax. Take note of that. Okay, next. This should this escape to loss of this escape from taxation that would not result to loss of government revenue. Take note class from the term shifting. Okay, forward shifting, backward shifting. Actually, si forward and onward halos parehas lang. Okay? So what are those shifting? Of course, wait lang. Bro na ano kadali class bro. Wait lang ha. Wait lang class ha. Okay, medyo ang ilong mong good bro na nagbara. Okay, now. Forward shifting class, just like for example, mga producers o siyempre supplier, okay, mga producers, just like for example on that, i-shift nila. Just like for example, kung nakadungog mo o excise tax, okay, excise tax sa mga sin products, as for example, mga sigarilyo, okay, from value, na sila value added tax na ginabayran, napagit sila ginabayran ang mga cigarette manufacturers, na sila ginabayran class na mga income tax, and then nagpa-implement og sin tax atong ginatawag kadugman mo suruhan na mga ilimnon sin tax, okay, sa mga tawag na to sin products, sin mga bisyo, okay, forward shifting, okay, or mga onward, alas parehas na sila. Again, katong mga producers class, for example, sa mga cigarette manufacturers class, di ba makita ninyo class or madunggan ninyo na pag once mag-implement og sin tax ang government, di ba natry na to na sa mga soft drinks, di ba? Barato ka ng soft drinks sa unang class. Kay tungod sa sugar, medyo makapataas sa mga, of course, mga masakiton, for example, mga diabetes. So, madunggan ninyo na class na pag once magkaroon ng sin tax or excise tax sa mga products nga na, mga sin products or mga abusive products, again, ang imuon ni manufacturer, sige lang, musugot lang may. Pero katong tax na ginapang dagdag sa ilang per product, idagdag nila dito ang sa presyo, that is why magmahal. Kita nga customers, kita ramang gyapon mag-suffer. Kita karon nga mga consumers, kita lang gyapon mag-suffer. In short, kita ramang gyapon ibayad anang taxes, not the, of course, not the manufacturer. That is forward shifting. Nakuha ninyo? Yes, sir. Yes, sir. That is forward shifting or onward. So, di na kayo na ko i-discuss ng onward. Gamay na kayo ni sa diferensya. So, mag-isip lang mo or mga other pa nga mga transactions like that. Next, backward shifting. Sa backward shifting ng class, baliktad. Okay? So, para makuha sa supplier ang demand or makuha nila ang loob sa mga taxpayers, not taxpayers, the consumers, ang iba, gina-absorb nila ang tax. Gina-absorb nila. Okay? Just like for example, tagada mo example, pinakaano na ko class na na-encounter na ko in my actual practice is the documentary stamp tax sa mga pawn shops. Okay? Take note class, kung magprenda mo, ako I know, halos na naman sila naka-encounter na prenda or nakadungog man lang. Kung magprenda ta og valuable item nato sa pawn shop, natay mga ginabayaran class. For example, advance interest, i-deduct nila dito sa tuang ma-receive na kwarta, net proceeds, di ba? Okay, it's because that is a contract of pledge. Okay, that is a pledge. Kung naman prenda, pledge ang sa English. Before ang contract of pledge, there is a contract of loan. Mag-loan kag kwarta. That is why, nakarat kag kwarta, collateral nimo imong valuable item. Ibili nimo dito sa pawn shop. Okay, 2 contracts in 1 transaction. Contract of loan, perma ka dito, I promise to pay, something like that, promissory note, and then, pag fill up ni mo na class, atag ni mo itong form, taga niya kwarta, but, ibilin imong valuable item.
that is a contract of pledge na. Pag pledge man god, gibili nimo ang item, that is pledge. Okay? Saad. Saad ni pledge John, ikaw, nakwaon man ako na, and then saad po nga taguon ako ni. Okay? Now, in that case, class, di ba, grabe kompetensya anay diri sa mga pawn shop, Palawan, mga Cebuana, Loelier, okay, Dalton, sa pana. So, ang mga pawn shops, gayon mo po sila diskarte. Now, out of that contract of loan, take note, class, katong contract of loan na I promise to pay, na again, class, naana say tax na ginapabayaran sa kontrata. That is a documentary stamp tax. To be the for a contract of loan to be legal and valid, it must be that contract must be taxed, okay, and paid to the government or BIR. Okay, documentary, magiging magud sa class ang contract of loan, magiging public instrument or public document na siya after mabayaran ang documentary stamp tax. Kumbaga, that is already known by the public, that is already known by the world. Kumbaga natin, kung mukasuhan ay mundua, okay, sa nag-promise, pwede mo siya kusuhan. Yes. Valid ang kaso. Okay, dili sa verbal, nakaging siya kontrata, nag-promise ka nga ba, hindi ka mabayad, pwede mo siya pailan ng kaso. Okay? So, depende. Kung sa'yo mo gusto ikaso sa estafa, swindling, something like that, scams, o sa pwede. Now, karon, kung katong documentary stamp tax is ipa-charge, okay, take note, ipa-charge ni pawn shop, ipadagdag niya sa bayro nun ni pawner, okay, pawner, tag-iya sa pawner matawag na sa tag-iya sa item or katong magprenda. Kung ipa-charge niya, mas mudako ang deduction sa net proceeds. Mas gamay og madawat si mas gamay og madawat si pawner. Okay? Katong nag-loan. Now, if that would be the case, di ba, kung kita, mas gamay og madawat, pero what if sa iba, wala man din nila ginapa-charge? So, pwede. Ang iba ginapa-charge, ang iba nag-charge, ang iba wala. So, in that case, class, ang ikaw nga nag-charge, okay, ginapabawas gyapon nimo dito sa base ikalugi nimo. Why? Wala na magprinda sa imo. So in that case karon, okay, the supplier now or of course manufacturer or something like that, ilahang i-absorb. Okay, sila na lang samuan na lang na ibawas. Okay, out of your interest, maka-income bitaw gyapon na interest income ninyo, interest payment ninyo sa mga, di ba? Pag prinda may interest mo yun na. So in that case, class, kumbaga immaterial man lang siya, ipa-absorb na lang para at least maging competitive mo sa inyong mga competitor. Okay? So dili mo maglabaw kay basta yung iba wala ga-absorb, ikaw ga-absorb ka dito jud ko sa wala ga-absorb. Sa wala nagapadagdag. Okay? Wala ginapabayad sa mo ang documentary stamp tax. That is backward shifting. Isa na siya sa example sa backward shifting. Kumbaga, dispabor, unfavorable on the part of the, of course, the supplier or manufacturer, producers. Okay? So, baliktaran lang gud sa forward shifting. So, forward shifting, ipa-apply, butang gid nila. Okay? So, just like for example, di ba, bisag sa class, ang pinaka-best example mo na, Sukoteko, forward shifting, onward shifting. Sukoteko. Di ba, mga value-added taxes, sila dapat pero pa-implement nila or ginapa-charge nila sa ilang mga membro sa, of course, ang mga nagagamit o kuryente. That is forward shifting. Okay? Next, capitalization. Same with backward shifting. So, no need to explain na. Kumbaga natin class, capitalization manggod. Ang term is, sa part ni supplier, okay, ginatawag na to class na murag, siyempre, pang-inganyo sa ilang mga consumers, something like that. So, i-absorb nila nga i-absorb. So, on their part, as capitalization, siyempre, dako, murag nadating class, murag, dako, mong kapital. Kaya naman, kamo may nag-absorb sa taxes. Wala man yung nag-ipa-charge dito. Instead na dapat, ipa-charge ninyo sa inyong taxpayer, sa inyong mga consumers, wala nyo ipa-charge naman. Kaya mawad-an mo og customer. So, isa na siya. So, lalo, actually, kasagaran anak, karami itong mga daghan kay competitors, daghan kay mga kalaban sa negosyo, kapare-parehang mga negosyo. Usually, class sila nag-absorb anak. So, that is backward shifting or capitalization, pwede.
Okay? Bloat kag dako kay kang kapital, some portion of your capital pang-absorb sa taxes. Para at least, kung mas i-absorb mo taxes, mas barato imong baligya, mas dagan kay customer. Okay? So, again, that is, na may mga ingana sa class, dili siya, it doesn't mean ganito ito mga syntaxes. Na mga ibang syntaxes class or syntaxes na gina-absorb sa manufacturers, wala nila ginapadagdag dito sa mga consumers nila. Na yung mga ano nga, wala ata kayo nagmahal. Hindi na ko maano ba, ma-recall sa kong sarili na ako yung example dati sa last year. Na ako'y na-encounter na product na ginagdagan o syntax or ginagdagan o excise tax, pero wala nagmahal ilang baligya. So, simply speaking, of course, hindi sila gusto mawad ang customer. So, ana na kasimple. Next, transformation. So, mas produce lang. Okay? From gamay lang ang production, padakon ang production. Okay? So, baliktad, pwede po vice versa, mas gamay, mas dako production, pagamyon ang production. So, kung mas dako ang production, take note last, siyempre, dako ang i-purchase. Affected, unsa, ang imuhang tax. But again, class, take note this would not result to loss of government revenue. Why? Ang nag-absorb aning yung mga losses, class, tawag yung losses sa gitabo, or from that escape, napod sa mga gains, pero ang naga-benefit o ang sa losses, ang naga-absorb is the usually good manufacturers. That is escapes from taxation. Okay? So, ano na kasimple ang but it would not result to loss of government revenue. Okay, recall sa may nag-message dire, excuse me sir, pwede ba bawion sa government ilang grant na tax exemption sa isang company? Yes, that is a good question. The answer is yes. Absolutely yes. Why? Karami itong mag-grant sila o tax exemption class, especially ang mga taga-congress. Pag once sila mag-grant sila, again, pag mag-grant sila o tax exemption, naanay kumbaga condition usually. Conditional. Number 1, example lang class, grant tax exemption. Pero dapat, mo-comply gyapon ka. Just like for example, dapat nagyapon itong mga sales book ni mo, sales journal, disbursements journal, dapat mapasa gyapon ka every year sa MUA. Pwede nila na gamiton. And, mag-report ka sa MUA og mga resibo. Okay, nga gipang issue nimo and resibo sa imong mga gipamalit. Pwede na sa ipa-implement sa isa ka grantee. Okay, na taxpayer, mga nakadawat o tax exemption. Pag di mo ma-comply na, automatically bawion na mo ang tax exemption. Okay? So, isa na siya sa pwedeng magiging cost na mawala ang grant sa tax exemption. Usually, class, pati po ang government or ang Congress, pag maghimo na sila mga tax exemptions cases or tax exemptions ng mga kaning transactions, gabutan gina sila mga murag condition. Generally, gabutan gina sa condition. Wala ko inadunggan nga nag-issue sila og tax exemption tapos wala sila gibutang na condition or ipa-comply after the grant of the tax exemption. So, automatically that would be that if not ma-violate, that would be automatically masis or mawala. Okay? Masis or mawala ang imuhang tax exemption. And the worst case, pwede pa ay mapriso. Na iba anak class ng mga tax exemption na pwede pa ka makasuhan sa imuhang gihimo. Just like for example po class. Siyempre, tax exemptive. Tapos mangayo sila og sales sa imuhang on that year. Tapos imong gihatag is na-resibuan nimo, example, mga na-issuean gyud nimo resibo, nabutan nimo sa imong sales book, base di ay 10 million pero imong gi-under declaration nimo 5 million lang. So pwede po siya magiging ground. So dapat you are honest, okay? And also loyal to the government. So minsan ana mga condition nila. Okay? Nakuha? Okay na Mr. Esther Bell Nabanillo. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, that would be the explanation on that. Okay. Sabay sunod. Okay, we'll discuss last na lang. Types of taxation laws, tax law, of course. The NIRC, as what I've said, 1997, as amended. Okay, na-amend po siya.
Tariff and Customs Code, Bureau of Customs and BIR, same lang sila, o bureau, same bureau, equal of service, under sila sa Department of Finance. Okay? Department of Finance is under the Executive Department or Executive Office of the President. Okay? Of the Republic of the Philippines. Dili sila under sa Congress, ha? Bureau, BIR o Bureau of Customs. Balaod lang lang ginahimo. Okay? And then, makihiram ang Congress o mga department, just like Department of Finance, sa executive. Kaya wala sila, siyempre, ang Congress, di man sila pwede maghimo og office nila na, okay, maghimo ta sariling BIR na to. No. Okay? Ipa-implement nila sa executive office, and then, ang executive office, naman na sila mga cabinet secretary, the Department of Finance, naman na sila, ito na to nga, atong Department of Finance Secretary is the Honorable Carlos G. Dominguez. Aba? Yes. So, one of the bright person nga ako nailhan. Next is the Real Property Tax Code, and ang pinakasikat o pinakabag-o tax reform for acceleration and inclusion, the TRAIN Law. Okay, Republic Act 10963. Next, types of taxation law is the tax exemption law. Okay, minimum wage law. Walay tax ang mga minimum wage earner. Automatically, that is, they are already exempt. Pag under lang ka sa minimum wage, imong sweldo. Wala kay tax. Omnibus Investment Code. As what I've said, Board of Investments. Okay? Pag once mag-credit ka o Board of Investments, ang imong negosyo makatabang sa, makapadagdag sa manpower, makapa-apply ka mga daghang katawhan, mga labor, makatabang jud ka sa pagbaba sa unemployment rate, pwede na siya, obserbaran na siya ni Board of Investments. If nakatabang jud ka, and then biodiesel, makatabang ka para dili na sige import. Okay, sige dawat og mga imported oil products ang Pilipinas. Natin sarili na to nga mga gasolina or crudo, pwede ka makatabang, so pwede ka tagad lang exemptions. Okay, Barangay Micro Business Enterprise or BMBE law, applyan ninyo na sa DTI, Department of Trade of Industry. If, just like for example, mga card, pwede ka mo apply na para at least kung maka-income ka, exempt ka sa taxation or sa tax. Income tax specifically. Okay, Micro Business Enterprise Law. Para mga small business enterprises. Next, the Cooperative Development Act, yes. The CDA or the mga co-op, cooperatives class, yes. Again, cooperatives, foundation, no tax. Okay? Especially good cooperative good class. Ang ibang foundations, pwede pa sila mataksan kung nasa mga di ba comply. Cooperative Development Act, cooperatives class are non-taxable. Why? Cooperatives on good are composed of mga tao, mga membro. So, sa mga membro nga na, kumbaga, na pamembro kay ko sa co-op kay, pamembro ko sa co-op kay tungod, gamay ko income, and at least makautang-utang kong ginagmay. So, murag ang kwarta lang po sa mga membro, ang ginaruling lang po na ng co-op. That is why, itagaan sila ang privilege na dili na taksan ang cooperative. Okay? Unsar man po yung madawat na dibidindo anong mga membro sa co-op class kung namoy mga parente or parents ninyo nagatrabaho sa mga cooperative. Under agency lang sila mga co-op. I know you already know these happenings of the members of the cooperatives. So that is why salamat lang po ta nga exempt lang po sila sa tax. Okay? So that would be the last na to sa discussion. Any questions so far, class? Any questions? Any questions so far? So yung mga pautana. Okay. Sir, may limit ba ang tax? Yes, may limit. Di po sa buhay, wala kay tax. Except lang sa mga under sa CDA, BMBE law. I think, di mo siya limit class, pero nala expiration tapos mag-reapply lang ka. Okay, mag-reapply lang ka. Tapos kung pwede po ka another requirements, kung saan pa mag-renew lang. Okay? So may mga renewal. If ever na di ka ka-renew, automatically maging taxable ka na. Okay, pwede na sa wag maano naman. Kung baka sa pa class, nasa prescription period. Yes. Miss Labanillo, yes.
May limit siya. Generally, may limit yun siya. Kaya nga naman, ginamonitor man po na sila. Class ka ng mga exempt ganit sa tax, ginamonitor po na sila. Not only the BIR, of course, ang mga government agency or governing agency na governing body sa government na naghatag sila og exemptions. Kaya basig sobra na ba? Basig ginaya na sila. Basig nag-atik-atik na lang nga wala kuno ay income, dako na kay income. Or, para sa mga co-op, para lang na sa mga katawhan, pero nagsobra na din ang mga board of directors, nagtatawag board of trustees, basi mas dagko pagbalay kaysa sa mga membro nila. Trabahante lang sila ang iba. So, ang mga nagamanage sa kwarta sa mga katawhan, especially sa mga co-op, naman ko na, actually class, nakatawag idea ha, dili ka kaingon nga ang corruption nasa government lang. Actually class, prangkahon tamudaan, based on our mga na-encounter, mga webinars, mga na-encounter na mga problems sa mga clients namo, mas worst ang corruption sa private kaysa sa government. Kung muingon mo sa government, dagko kasi no. Mas grabe class ang nasa private na corruption. Ngayon tag pila ka mo, siyempre pila ra man ang government agencies dito sa Pilipinas class. Kung saan pa, pila lang ang police, ang ratio sa police versus sa mga citizens of the Philippines. Murag ingana, mas daghan gyud ang negosyante kaysa sa mga government offices. So would you think kung mayroon tag 1 trillion ang ginakorrupt sa mga as a whole na sa government agencies ng mga tapos as a whole computed na to, mas grabe ang corruption sa mga sa mga government, I don't think pila guna i-ratio na to, siguro I think lang isa ka government agency, mga siguro 100 ka business, private establishments or private businesses. Tapos ibangga nimo 1 trillion. So I think 300 trillion siguro ang nagawala sa tuyok diri sa Pilipinas. Especially ang pagdagan sa currency, ang dagan sa tuang purchasing power. Okay? So that is the problem. Mas lala ang mga corruption sa private agencies. I mean private companies. I know you nakadungog na suna. Bisa pag naamo sa private nagatrabaho yung mga kaila, you can ask them. But if there is already or they did not know that, di po na ito sila masisig. Basta di po ipakita sila. Pero sa base lang sa mga na-encounter at sa mga seminars na na-encounter na mo class, mas baho ang mga private kaysa sa government. To tell you honestly lang. May sa government, kaya may nag-ulo, isa ka ulo, especially mga president or something, mga heads nila, automatic mapriso sila. Pero ang iba, wala eh. Di mahadlok ang private class. Mas dili mahadlok, mas kadlokan ang private. Take note of the term oligarchs. I know, nakadungog naman ang oligarchs because of the mouth-watering of the president. Okay? President Duterte. Kasi yung ginapaningon oligarchs. So, muna siya. May instances po ba, sir, na mag-impose o higher tax ang government sa isa ka specific company compared sa BIR? No. No. Wala ko yung nadunggan nga. Penalties, oo. Okay? Penalties, oo. Pero, tax rate or tax implementation or tax imposition of taxes, okay, no. Wala. Wala ko na-encounter, wala po ko nabasahan ever since. Penalties, pwede. Kaya may mga kaso-kaso eh. So, pwede. So, ang kaso, may mga kakibat na mga penalties na, every cases, pwede. Pero, tax itself, mga basic tax rates or tax, tax dues, dili pwede. Dili pwede. It is already unfair. Okay? So, maulan to, Miss Tambanillo. Miss Paulino, UTM, sir, makonsider ba as tax evasion pag ang isang company wala nag-issue og official receipt na gikan sa BIR? Yes, pwede sa ikaso sa BIR. Pero non-issuance of official receipt, non-issuance of authorized, okay, BIR authorized receipts, may ibang kaso na siya. Pero pwede po siya. Just in case lang, pwede po siya. Kung, number one, ang purpose niya, hindi siya mo issue, o tama ang resibo is to evade or to hide, okay, to understate sales. Tax evasion, yes. Yes, Miss Paulino, pwede. Based on kung may encounter na ako namin na-try, nakita. Sir, pwede mag-double taxation sa partnership? Yes.
As what I've said, commercial, mura siya corporation, di ba? Commercial partnership class. Commercial, not the general professional partnership. Why? The general professional partnership is exempt sa income tax. Okay? Pero pag i-distribute niya sa iyang mga partners, taxable na. Okay? Mag-withdraw iyang mga partners sa ilang income, mag-share profits na taxable. Pero ang commercial, mura sa corporation o application. Commercial partnership and the corporation na normal or regular corporation, parehas ng implementation. Computan sa income tax and then paghatag og sharing sa mga stockholders, sa partners, na po yung final tax. Yes. Miss Armada, ba? Okay. Hoy, ingon mo klasak. Tarong inyong mga pautana. Natubag yung mga pautana. Except lang kay Miss Salazar kaya ato lang yung Yes. Okay. So next, sir, Thank you, sir. na ba? Dili ba pwede portion sa imong property imong ibayad sa tax if wala kailan? No. Dili pwede ang in-kind. Alangan murag ang dating class murag dalan mo glute ang BIR. No. Ang gihitabo na class, ang korte mismo. Okay. Moagi na sa korte ha. Usually gaagi na sa korte. So ang korte mismo may i-advise. Ang dating class kung wala igabayad na tax, ipabaligya sa ang property. Ipabaligya. Kumbaga natin murag pagkita ng buyer, ang halin, sakto na sa pabayad sa tax, ang sobra mo, ito ibahin na po sa mga heirs or tagapagmana. Kumbaga, there is a certain property. Example, ang bayron ng tax is 5 million. Tapos there is a certain property na 10 million ang market price or let us say, selling price. So, kung mabayaran itong 10 million, masatisfy na ang BIR. Pwede. Pwede ito siya. Pero not literally the property itself. Dalon mo ang titulo dun sa BIR, no. Dili pwede. And dili pwede ang BIR magbaligya. Okay? Dili pwede ang BIR magbaligya. Dapat ang magbaligya is ang tawag ani, kung pwede mga dahil attorney ang namatay, nasa mga lawyers, nasa mga sinaligan, ug naapoy tinatawag na to class na mga heirs niya, mga tagapagmana, pwede po sila magbaligya. Authorized na sila. Uy, overtime na ta. So, pwede na mo magpadayad sa inyong AS class, pwede dito sa tuan GC. Or sa Facebook post na ko aning ato ang Facebook post na to sa to ang recorded discussion. Okay? So, again, overtime na ta. 1 minute. Now, again, class, thank you for listening and stay safe and God bless. We can say it's you can say it is already, a night call. Let's call it a night. So, pwede na class. Pwede na maginahinay o gawas. Ako lang ang paunahin o gawas. Okay. So if may ever Thank may you, questions, sir. ito lang yapon sa GC or sa Thank you, sir. Thank you. Yes, sir.